बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अगर तारीख़ उठा कर देख लें तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि जितने भी मुल्कों और ख़ित्तों ने तरक्की की है, उन्होंने सबसे पहले अपने खित्ते को अमन का गहवारा बनाया है, फिर जाकर तरक्की के लिए राहें हमवार हुई हैं। अब हमारे इस खित्ते की तरक्की के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि यहाँ अमन कायम हो, और अब पाकिस्तान और चीन हर हाल में यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो। और अफ़गानिस्तान के अमन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ से गैर मुल्की फ़ौजें निकल जाएं, अफ़गानिस्तान के लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पर एक हुकूमत कायम हो जाए और वो अपने आस पास के मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें ताकि तिजारत के रास्ते खुल जाएं। ये पाकिस्तान और चाइना का मुस्तकबिल का प्लान है। इसमें अमेरिका एक रुकावट डाल रहा है, लेकिन अब जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई है उसमें अफ़गान तालिबान ने हर तरफ से अमेरिका को घेर लिया है। तालिबान अमेरिका को भागने का मौका नहीं दे रहे। तालिबान ने लड़ाई के मैदान में तकरीबन 20 साल तक अमेरिका के साथ जंग लड़ी है। उस जंग में तालिबान ने भी बहुत मार खाई है और इसके बाद गुज़िश्ता 10 सालों से उन्होंने मारने का काम शुरू किया है और फिर अमेरिका की ऐसी दुर्गत बनाई है कि अमेरिका को यहाँ से जान छुड़ाना मुश्किल हो गई है। अमेरिका अफगानिस्तान से भाग कर जाना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने ये तजवीज़ रखी कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगानिस्तान तालिबान के मुज़ाकरात दोहा कतर में करवाए और इन मुज़ाकरात में 19 फरवरी 2020 को ये मुआहदा तय पा गया था कि 1 मई 2021 तक तमाम गैर मुल्की फ़ौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी और इसके बदले में अफगान तालिबान अल-कायदा या दाइश को सपोर्ट नहीं करेंगे और तालिबान हमले बंद कर देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और फिर लोकल अपने मामलात को संभाल लेंगे। ये बातें तय पा गई थी, लेकिन नाजरीन अब तालिबान ने एक नया स्टेटमेंट जारी किया है और यह स्टेटमेंट पश्तो में छपा है और इसको वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसमें लिखा है कि अमेरिका का जो तालिबान के साथ अमन मुआहदा हुआ है, अमेरिका उसका दोबारा जायजा ले रहा है। तो ऐसे वक्त में तालिबान ने एक हुक्मनामा जारी किया है और ये पश्तो में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि जो गैर मुल्की मिलिटेंट अस्करियत पसंद ग्रुप या जो मुजाहिदीन बाहर से अफगानिस्तान के अंदर आए हैं, उनको शेल्टर फराहम ना किए जाए या उनको अपनी सफ़ों में जगह फराहम ना की जाए। ये हुक्मनामा अफगान तालिबान ने जारी किया है क्योंकि वो अमेरिका को भागने की कोई डील तोड़ने की राह मुयस्सर नहीं करना चाहते, क्योंकि अब तालिबान अमेरिका को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि अमेरिका जिसकी वजह से उंगली उठाए कि तालिबान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2500 फौजी अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जब यह मुआहदा हुआ था तो उस वक्त 13,000 अमेरिकी फ़ौजी अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद थे और दीगर मुल्कों के तकरीबन 7,500 फौजी मौजूद हैं और इस वक्त नेटो के टोटल 10,000 फौजी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उनको अफगानिस्तान से आइंदा 2 महीनों में निकलना है। अगर उन्होंने इस मुआहदे पर अमल दरामद करना है तो इन 2 महीनों के अंदर उन तमाम फौजियों को अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़नी होगी। पिछले 1 साल में तालिबान ने उनको कोई बहाना बनाने का मौका नहीं दिया है। तालिबान ने उनको कहीं नहीं मारा, एक भी अमेरिकी फौजी को कत्ल नहीं किया है और ना ही गैर मुल्की फौजियों को मारा है और अपने आप को अल-कायदा से भी अलग किया और दाइश से भी अलग किया है ताकि अमेरिका कल को अफगानिस्तान में रहने का कोई जवाब ना पेश कर सके। अब अमेरिका को हर हाल में अफगानिस्तान से निकलना है। नाज़रीन, इसके बाद अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आई है और उसमें लिखा है कि तालिबान ने काबुल और वाशिंगटन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो हमारा अमन मुआहदा हुआ था, ये दोनों उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे बल्कि इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जो एग्रीमेंट हुआ था वो उसको पूरी इज्जत नहीं दे रहे। तालिबान ने इसमें एक ख़ास बात की है कि अफ़गानिस्तान की जो अंदरूनी ताकतों के साथ डायलॉग्स हुए थे, जिनमें तालिबान भी हैं, जिनमें शुमाली इत्तेहाद भी है, जिनमें अफ़गान गवर्नमेंट भी है और दीगर कई ताकतें हैं। जब अफ़गानिस्तान के अंदरूनी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात हुए तो ये तय पाया था कि 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी अफ़गान तालिबान कैदी हैं उन तमाम को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उस मामले को काफ़ी अरसा गुजर गया है। एक कैदी को भी रिहा नहीं किया गया और 3 महीनों की डेडलाइन थी, आज 5 महीने गुजर चुके हैं। ये तालिबान ने अल जज़ीरा को सारी रिपोर्ट पेश की है
اور کہا ہے کہ ہمیں بڑا شکوہ ہے کہ افغانستان کی حکومت طالبان قیدی آزاد نہیں کر رہی اور معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت طالبان کے تقریباً 5100 قیدی قید میں ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے یہ ہمارے قیدی افغان حکومت اور نیٹو کی قید میں ہیں، ان کو ابھی تک چھوڑا نہیں گیا ہے، اور امریکہ بھی اس وقت بہانے بازی سے کام لے رہا ہے، اور وہ بھی کسی صورت کے اندر اپنی فوجوں کو یہاں سے نکالنے کی حامی نہیں بھر رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت افغانستان کے اندر نیٹو کی فوج بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ اگر طالبان اس وقت ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو ان کو بچانے والا بھی وہاں پر کوئی نہیں ہوگا۔ افغان حکومت اور جو ان کی فوج ہے وہ بھی طالبان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، تو یہ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جو بائیڈن کبھی نہیں چاہے گا، اور جو بائیڈن کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ طالبان کی کبھی بھی افغانستان میں حکومت نہ آئے، کیونکہ اگر طالبان اقتدار میں آ جائیں گے تو اس سے جو بائیڈن خوش نہیں ہوگا، اور جو بائیڈن نہیں چاہتا کہ طالبان افغانستان کے اندر اقتدار میں آئیں۔ بھارتی اخبار کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب امریکہ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ دوبارہ طالبان سے لڑائی شروع کر دے اور دوبارہ سے اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دے۔ اس کے لیے اس کو دوبارہ بہت بڑا خرچہ کرنا پڑے گا، اور یہ اب امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے، اور دنیا بھی اب امریکہ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے بھی باشگاہ کے الفاظ میں امریکہ کو کہا ہے کہ ہم اس خطے میں جنگ نہیں بلکہ امن چاہتے ہیں۔ دوسرا راستہ امریکہ کے پاس یہ ہے کہ وہ اس سب ڈرامے سے پیچھے ہٹ جائے بلکہ باز آ جائے جو اس نے شروع کر رکھا ہے، اور اس امن معاہدے پر قائم رہنے کی کوشش کرے جو طالبان اور امریکہ کے درمیان ہو چکا ہے، کیونکہ افغان طالبان نے امریکہ کے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں چھوڑا۔ اب امریکہ کو ایک ہی راستہ چننا ہے کہ یا تو افغانستان سے چپ چاپ نکل جانا ہے یا پھر کھل کر پھر سے طالبان کے مقابلے پر آ جانا ہے، اور اس مقابلے میں امریکہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ پچھلے 20 سال اس بات کے گواہ ہے۔ اللہ پاک طالبان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، کیا اسے امریکہ پرائورٹی دے گا، اہمیت دے گا یا نہیں؟ کیا آنے والے وقت میں طالبان اور امریکہ کے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر سے اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا جو اس خطے کے امن کو تباہ کر دے گی؟ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو پیشین گوئی کی گئی تھی کہ غزوہ ہند کا آغاز افغانستان سے ہوگا یا پاکستان سے ہوگا، جو ہمارے بڑے مدبر کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے آغاز ہوگا، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ وہی مقام تو نہیں بن رہا جہاں سے غزوہ ہند کا آغاز ہونا ہے؟ اگر غزوہ ہند کا آغاز ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کے بارے میں بھی کمنٹس باکس میں لازماً بتائیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ بھی پاکستان اور پاک فوج سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد کا نعرہ لازماً بلند کیجیے گا، اور ہاں، اپنے گمنام ہیروز کو سلام لکھنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔